अस्सलाम वालेकुम। रूह का इंतकाम। ये पुरस्कार वाक़या आज से कई बरस पहले का है। रावी का इसरार है कि तमाम वाक़यात बिल्कुल सच्ची और हकीकत पर मबनी हैं। आप भी इसी की ज़बानी सुनिए। मेरी तालीम मुकम्मल हो गई तो मैंने टीचर बनना चाहा। वालिद साहब को जब मेरे इरादे का इल्म हुआ, बोले, तुम्हें कहीं मुलाजमत करने की ज़रूरत नहीं, तुमने तालीम मुकम्मल करने का शौक पूरा कर लिया है, अब तुम मेरे कारोबार पर तवज्जो दो। वालिद साहब बोले, नहीं अब्बू, मेरे बचपन से ही टीचर बनने की ख्वाहिश थी और मैंने महकमा तालीम में दरख्वास्त भी दे दी है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही मेरी दिलपसंद जॉब मुझे मिल जाएगी। वालिद साहब की काफ़ी नाराज़गी के बाद बिल आखिर मुझे इजाज़त तो मिल गई, लेकिन जब मेरी 5 दिन बाद तकर्रुरी आई और मुझे जिस गांव में टीचर की नौकरी मिली, उसका नाम सुनते ही मेरे वालिद साहब चौंक गए। उस गांव का नाम मुस्तफा आबाद लिलियानी नामी छोटे से गांव में मेरी नौकरी लगी थी। लिलियानी का नाम सुनते ही वालिद साहब चौंक गए। एक जमाने में हमारे बुजुर्ग उसी गांव लिलियानी में रहते थे, फिर वहां से यहाँ लाहौर आकर आबाद हो गए। अब वालिद साहब मुझे वहां जाने से सिर्फ इसलिए रोक रहे थे कि वहां अब हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता और मुझे वहां रिहाइश के सिलसिले में भी मसले से दो चार होना पड़ेगा। मगर मैंने वालिद साहब को ये कहकर मुतमईन कर दिया था कि मैं स्कूल में ही रह लूँगा। रवानगी से पहले वालिद साहब ने कहा, तुम कभी लिलियानी नहीं गए, तुम्हारे दादा जान की कब्र भी वहीं पर है। अब तुम जा ही रहे हो तो सबसे पहले अपने दादा जान की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ना, फिर गांव में दाखिल होना। मैंने उनकी ये बात मान ली और यकीन दिलाया कि मैं ऐसा ही करूँगा। और अब मैं बस में बैठा ये सोच रहा था कि न जाने कब्रिस्तान किस तरफ वाक़ई होगा और मैं अपने वालिद की बात यानी दादा जान की कब्र पर जा सकूँगा या नहीं। इसी सोच में मैं था कि अचानक बस रुक गई। कंडक्टर ने आवाज़ लगाई थी कि लिलियानी वाले उतर जाएं। इत्तेफाक से लिलियानी उतरने वाला मैं वाहिद मुसाफिर था। मैं अपना बैग उठाकर बस से नीचे उतर गया। यहाँ से एक कच्ची सड़क गांव की तरफ जा रही थी। वहाँ से काफ़ी दूर बरगद का दरख्त नजर आ रहा था जिस पर गिद्ध मंडला रहे थे। मैं उसी कच्ची सड़क पर चल पड़ा जिसके दोनों तरफ में खेत थे। उसी रास्ते से कुछ दूर जाकर एक कब्रिस्तान नजर आया तो मुझे वालिद साहब की ताकीद याद आ गई। मैंने कब्रिस्तान की तरफ चलना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होकर दादा जान की कब्र तलाश करने लगा। अचानक मेरी नज़र एक पक्की कब्र पर पड़ी। मैं उसका कुतबा पढ़ने लगा। उस पर मेरे दादा जान का नाम बमाए वल्दियत लिखा हुआ था। मैंने वहाँ फातिहा पढ़ी और दुआ की। मेरे दादा जान की कब्र के पास ही एक और कब्र भी थी। मैंने सवाबतन उस पर भी फातिहा पढ़ी और गांव की जानिब चल पड़ा। सूरज गुरूब होने में भी पौना घंटा बाकी था कि मैं गांव पहुंच गया। मैंने गांव वालों को बताया, मैं नया मास्टर हूं और यहाँ आपके बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। गांव वाले बहुत इज्जत से पेश आए और मुझे एक औताक में ले गए। उन्होंने मुझे औताक में बिठाया और रोटी पानी का पूछने लगे। मैंने कह दिया कि फ़िलहाल तो मुझे भूख नहीं, रात को खाना खाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता सारे गांव में ये खबर फैल गई कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। बहुत से लोग और बच्चे मुझसे मिलने आए थे और खुशी का इजहार कर रहे थे। और फिर इन गांव वालों की ज़बान से मैंने अजीबो गरीब खबर सुनी। वो ये कि इस गांव में जो भी मास्टर आता है वो कुछ दिन के बाद पुरस्कार तौर पर हलाक हो जाता है। मैंने सोचा यकीनन यहाँ कोई ऐसा आदमी होगा जिसे ये पसंद ना हो कि यहाँ के बच्चे तालीम हासिल करें। और उन लोगों से मैंने ये बात कही, मगर एक बुजुर्ग ने कहा, जी नहीं, ये किसी हवाई मखलूक का काम है, क्योंकि हलाक होने वाले के जिस्म पर कोई जख्म नहीं होता। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि वो मास्टर जब आते थे तो वो रहते कहाँ थे। बुजुर्ग ने बताया कि वो उस मकान में रहते थे जो यहाँ से थोड़ी दूर वाक़या है और कुछ अरसे के लिए खाली पड़ा हुआ है। काफ़ी अरसे पहले वहाँ पर एक अल्लाह दित्ता नामी शख्स अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। वो अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी किया करता था और एक दिन उसकी बेटी ज़ोहरा करीबी जंगल में लकड़ियाँ लेने गई। जब वो काफ़ी देर तक वापस ना आई तो अल्लाह दित्ता ज़ोहरा की तलाश में गया।
تو اسے جنگل کے پاس کھیتوں میں اپنی بیٹی کی لاش ملی جو بری طرح سے خون میں لت پت تھی۔ اللہ دتا اپنی بیٹی کو اس کنڈیشن میں دیکھ کر صدمے سے پاگل ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں سارے گاؤں والے بھی وہاں پہنچ گئے اور ہم لوگ زہرا کی لاش کو اٹھا کر اس کے گھر لے آئے۔ جب زہرا کی ماں نے اپنی بیٹی کی لاش دیکھی تو وہ جہاں تھی وہیں گر گئی اور پھر اٹھ نہ سکی۔ ایک گھر سے 2 جنازے نکلے تو اللہ دتا جو پہلے ہی پاگل ہو چکا تھا اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد 1 ہفتے بعد اللہ دتا بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہوا اور وہ مکان خالی ہو گیا۔ پھر گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ یہ گھر ماسٹر کی رہائش کے لیے دے دیتے ہیں، یہاں وہ آرام سے رہیں گے۔ اور پھر سب سے پہلے جو ماسٹر آیا تھا وہ بہت شریف تھا، اس نے اپنے اخلاق سے ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اس کے آرام کا خیال رکھتے، لیکن 1 ہفتے بعد اس کے گھر سے اس کی لاش ملی جو پراسرار طور پر ہلاک تھا۔ اس کے بعد 3 ماسٹر اور آئے، وہ بھی اسی گھر میں ٹھہرے، وہ تینوں بھی پراسرار طور پر ہلاک ملے۔ پھر 4 سال گزر گئے، ادھر کوئی ماسٹر نہیں آیا۔ ہمیں تو خوشی ہے کہ تم ہمارے گاؤں میں بچوں کو پڑھانے تو آئے۔ گاؤں والوں کی باتیں سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا بالکل اس بات کا سراغ لگا کر رہوں گا کہ آخر ماسٹر صاحب کو ہلاک کس نے کیا اور باقی ماسٹر صاحبوں کو کس نے مارا۔ میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں اسی مکان میں رہوں گا۔ گاؤں والوں نے جب یہ بات سنی تو وہ بضد ہو گئے کہ ہم آپ کو اب اس مکان میں نہیں رہنے دیں گے۔ میں نے کہا میں آج کی رات یہاں اوتاق میں رہ لیتا ہوں، لیکن کل تم لوگ مجھے وہ مکان دکھانا، میں وہیں رہوں گا۔ وہ بولے جیسا آپ چاہیں۔ اس کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا اور سب گاؤں والوں سے کہہ دیا کہ کل اپنے بچوں کو تیار کرا کے اسکول بھیج دینا، میں کل ہی سے انہیں پڑھانا شروع کر دوں گا انشاءاللہ۔ دوسرے دن میں اسکول گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا اسکول تھا، یہاں صرف 5 کمرے تھے، کرسیاں اور میزیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، میں دفتر میں بیٹھا اسکول کی حالت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ السلام علیکم کی آواز پر چونک پڑا، سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے گاؤں کے بچے کھڑے تھے جو پڑھنے کے لیے آئے تھے، ان کے چہروں پر خوشی جھلک رہی تھی۔ میں نے انہیں بیٹھتے اور اپنے تعارف کروانے کے بعد اور اس کے علاوہ ان کی خوشی کا اندازہ لگایا کہ ان کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ پہلا دن تو تعارف میں گزر گیا۔ گاؤں کے 2 آدمیوں نے مجھے اللہ دتا کے گھر پہنچا دیا تھا۔ اس گھر پر پہنچ کر میں نے ان آدمیوں کو واپس کر دیا۔ پھر میں نے اس گھر کا معائنہ کیا۔ اس کے صحن میں برگد کا ایک بہت بڑا درخت تھا۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں بس سے اترا تھا مجھے دور سے یہی برگد کا درخت نظر آیا تھا۔ اس گھر کے اندر 2 کمرے تھے۔ صحن کے کونے میں گارے کا کچن نظر آیا تھا۔ اس گھر میں 2 کمرے اور ایک صحن تھا۔ بہرحال میں پورے گھر کا معائنہ کرتا رہا، ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی تھی۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف اور اس کی دوڑتی ہوئی لہر، میں سوچنے پر مجبور ہو گیا آخر یہ سب کیا ہے۔ مجھے گھر کی صفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ گھر پہلے سے ہی صاف ستھرا تھا۔ پھر میں اس گھر سے نکلا اور جا کر اوتاق سے اپنا بیگ لے کر واپس آ گیا۔ رات کو گاؤں کا ایک آدمی میرے لیے کھانا اور بستر لے کر آیا۔ میں نے کھانا کھا کر برتن اس آدمی کو واپس کر دیے۔ برتن لے کر آدمی واپس چلا گیا تو میں نے ایک چارپائی درخت کے نیچے رکھی اور اس پر بستر بچھا کر سو گیا کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا اور اندر گرمی لگ رہی تھی۔ پھر بعد مجھے نیند آ گئی اور پھر نہ جانے رات کے کون سے پہر اچانک میری آنکھ کھلی اور میں اٹھ بیٹھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس برگد کے درخت کی ایک چھوٹی سی ٹہنی میرے اوپر آ گری تھی۔ میں سوچنے لگا کہ وہ ٹہنی میرے اوپر کیسے آ گری، حالانکہ ہوا برائے نام تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ سوچتے سوچتے میں پھر سو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وضو کر کے میں نے فوراً نماز پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ برگد کے درخت کے بہت سارے پتے نیچے زمین پر بکھرے ہوئے ہیں جیسے رات کو تیز ہوا چلی ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ رات کو تیز ہوا نہیں چلی تھی۔ دوسری رات میں کمرے کے اندر سو گیا۔ کمرے کا بلب میں نے چلا دیا تھا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا
है जबकि सहन का बल्ब जल रहा था। मैंने चारपाई से उठने की कोशिश की और सोचा कि कमरे का बल्ब रोशन कर दूं। अचानक मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई, लेकिन मैंने खौफ को ख़त्म करने की कोशिश की और हिम्मत करके कमरे से बाहर आ गया। बाहर सहन में मुझे कोई नज़र नहीं आया। उसके बाद मैंने बावर्ची खाने में झांक कर देखा, वहाँ नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे वहाँ भी कुछ नज़र ना आया। तो मैं वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया, करवटें बदलता रहा। इसी उसमें सुबह हो गई। सारा दिन मैं गुज़िश्ता रात के वाक़यात के बारे में सोचता रहा था। उस दिन के बाद 2 दिन तक फिर कोई गैर मामूली बात ना हुई। 2 दिन के बाद जब मैं रात को सो रहा था तो अचानक रात के किसी पहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी आंख फौरन खुल गई। मैं सोचने लगा, इस वक्त कौन हो सकता है। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आ गया और फिर सोचने लगा कि दरवाज़ा खोलूं या ना खोलूं। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई दरवाजे के पास से गुजर कर आगे चला गया हो। मैंने फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलकर दाएं बाएं देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र न आया। मैं वापस घर में आया कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे दूसरे कमरे में कोई मौजूद हो, हालांकि बाहर से दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में देखा, लेकिन कमरे में कोई ना था। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई वजूद मौजूद है। मैंने अल्लाह का नाम लेकर अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करते हुए जोरदार आवाज में पूछा, तुम हो कौन और क्या चाहते हो? तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ और बताओ कि तुमने ये क्या ड्रामा रचा रखा है। थोड़ी देर बाद मेरे सामने एक लड़की नमूदार हो गई जो सफेद लिबास में मलबूस थी। उसे देखकर मेरे दिल में खौफ की लहर उठी और धड़कन बहुत तेज हो गई। मैं ज़ोहरा हूँ, अल्लाह दित्ता की बेटी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ कोई मास्टर ना आए। जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। मैंने उस लड़की से पूछा, मास्टरों को तुमने क्यों हलाक किया है? लेकिन उस लड़की ने कहा, तुम जानना चाहते हो तो फिर सुनो। यहाँ इस घर में मैं अपने मामा और बाबा के साथ रहती थी। एक दिन हमारे गांव में एक मास्टर आया जिसका नाम अशफाक अहमद था, जो शक्ल से नहायत शरीफ और बाइखलाक था, लेकिन अंदर से बहुत ही बदनीयत था, जिसका गांव वालों को इल्म तक न हो सका। मैं बाबा के साथ जंगल से लकड़ियां लेने जाया करती थी। एक रोज बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, लिहाजा मुझे अकेले ही जाना पड़ा। मैंने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की, उसकी गट्टी बनाई और बड़ी मुश्किल से उठाकर अपने सर पर रख कर चल पड़ी। अभी कुछ ही दूर गई थी कि मेरे सर से लकड़ियों का गट्ठा खुलकर गिर गया। मैंने उसे बांधना शुरू किया, उठाना चाहा, लेकिन दोबारा उठा ना सकी, वो बहुत भारी था। मैंने इधर उधर देखना शुरू किया कि शायद कोई नजर आ जाए जिससे मैं मदद मांग सकूं। अचानक कोई मुझे सामने की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे पहचान लिया, वो हमारे गांव के मास्टर साहब थे। मैंने उनसे मदद की अपील की कि मेरी मदद करें। उन्होंने मुझे जंगल में अकेला देखा तो उसके दिल में छुपी खयानत जाहिर हो गई। वो मुझसे बदतमीजी करने लगा तो मैंने उसे जोरदार थप्पड़ दे मारा और वो गुस्से से तिलमिला उठा और उसने मुझे पकड़ लिया और मेरा गला घोंट कर मुझे हलाक कर दिया। गांव वालों को तो पता न चल सका कि मेरे साथ जुल्म किसने किया है। उसकी वजह से मेरे माँ बाप भी चल बसे और हमारा घर वीरान हो गया। फिर मास्टर अशफाक अहमद जब मेरे घर में रहने लगा तो मेरे इंतकाम की आग मजीद तेज हो गई और मैं इंतकाम की आग बुझाने वहां पहुंच गई और उसे नहायत बेदर्दी से हलाक कर दिया। फिर मैंने अपने घर में ही बसेरा कर लिया। उसके बाद यहाँ एक और मास्टर कदीर आ गया और वो भी इसी घर में रहने लगा। मुझे अंदेशा था कि ये किसी गांव की मासूम लड़की को तंग ना करे, इसलिए मैंने उसे भी अपने इंतकाम का निशाना बनाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। बिलाखिर मैंने अपना एतमाद बहाल कर लिया। वो फिर बोली, मास्टर साहब, तुम पहली रात ही हलाक कर दिए जाते, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि जब तुम इस गांव में आ रहे थे तो रास्ते में जो तुम कब्रिस्तान गए और तुमने अपने दादा की कब्र पर फातिहा पढ़ी
اور اس قبر کے پاس ہی میری قبر سے تم نے میری قبر پر بھی فاتحہ پڑھی اور اس سے مجھے بہت سکون ملا۔ دیکھو زہرا، تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہی ہو۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا، بلا وجہ یہ بے گناہ آدمیوں کا خون تم اپنے ہاتھ میں رنگ رہی ہو۔ تم نے اپنا انتقام پہلے ماسٹر کو مار کر لے لیا ہے، لیکن دوسروں کو تم کیوں اپنے انتقام کا نشانہ بنا رہی ہو؟ جن بے گناہوں کو تم نے مارا ہے، کبھی ان کے گھر والوں کے بارے میں سوچا؟ ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر کے واحد کفیل ہوں، ان کے مرنے کے بعد ان کے گھر میں کیسے حالات ہو گئے ہوں۔ کیا تم نے سوچا ہے جن کو تم نے مارا ہے، کیا ان کے والدین اپنوں کے قاتل کو بد دعائیں نہیں دیتے ہوں گے؟ اور دکھی ماں کی بد دعا آسمان میں شگاف کر دیتی ہے۔ تم نے اللہ پاک کو کیا جواب دینا ہے؟ اور اگر گاؤں میں ماسٹر نہیں آئے گا تو اس گاؤں کے بچے کبھی پڑھ نہیں سکیں گے، ہمیشہ جاہل رہیں گے، جس کی ذمہ داری صرف تم پر ہوگی۔ میں خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولی، تم صحیح کہہ رہے ہو، میں انتقام کی آگ میں اندھی ہو چکی تھی، اس لیے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اللہ پاک سے معافی مانگتی ہوں، میں اب کبھی کسی کو نہیں ماروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ زوردار رونے لگی۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اچھا ہوا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمہیں معاف کر دے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس واقعے کو آج 15 سال ہو چکے ہیں۔ اب اسکول میٹرک تک ہو چکا ہے اور یہاں کا میں ہیڈ ماسٹر ہوں اور اسی گھر میں رہ رہا ہوں۔ میری بیوی بچے بھی میرے ساتھ ہیں۔ آج مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو ایک ٹھنڈی آہ بھرتا ہوں۔ آئی ہوپ لسنرز کہ آپ کو میری سٹوری پسند آئے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اپنی کسی نئی سٹوری یا واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔